Sa atong tubag sa Salmo, murag usahay makaingon ta nga nagduwa-duwa ra dining Ginoo. Kay matod pa niya diri, ako ang magpahamtang sa kamatayon ug maghatag sa kinabuhi. Di ba murag ka siya gadua-duwa, iya tang patyon nga iya na sad tang buhion. Ana bang Ginoo? Mo ba na'y saktong batasan sa Ginoo nga matod pa niya diri, ako mao ang nagadala sa kamatayon ug sa kinabuhi, ako ang nagpahamtang sa mga samad ug ako sad ang nag-alima kanila. Iya tang samaran, iya sad tang ayohon. Mao ba na'y batasan sa Ginoo? Posible yun, mao. Kaluoy sad nato, no? Mga igsoon, mao na gisultis Ginoo tungod kay siyang manggoy gamhanan sa tanan. Way arang kaniya nga di niya mabuhat. Pero kanang pagpahamtang sa kamatayon, dili na iya. Sa yawa na, kay ang yawa may tagiyas kamatayon. Nya kun moingon gani ang Ginoo, ako ang magpahamtang sa kamatayon, ang pasabot ana usas mga pasabot, pero dili nimo kompletong pag-meaning. Iya tang tugutan nga maangkon sa yawa. Dili siya mo pugong nato kung muadto kita sa yawa. Nya kung tuan na ta sa yawa, siyempre patyon kita sa yawa. Kay siya may tagiyas kamatayon. Unya kung mubalik sa tas Ginoo, di sa niya balibaran. Iya na sa tagaan kinabuhi, kay siya may tagiyas kinabuhi. So ingon ana nato pagsabot, dili kay ang Ginoo mo'y mupatay nato.